कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. ओके. आणि आताच आम्ही मिसा कोसून येयली आणि आता आम्ही चिंताय भायले भायर न्ही आयक्या वचूं म्हणून. कित्याक काय म्हणल्यार आमकां मातशें कितें काम हा आयक्यान, सो आमी थिंगा वचून येताय. आणि ह्या फाटल्यान बसला पळय ते हा म्हाजे व्हडले चेडू स्टिशा. हाय. आणि हे हा द वन हू मेड केक पर्ल. ओके. हाय. आणि वो मिस्टर स्टीफन अल्मेडा. हॅलो. कितें जालें? सो आता न्ही आमकां लागली मातशी भूक मिसासान येता आसतना. ओके. सो आमी आतां वयताय समोसा घेवन मागीर आमी वयतली आयक्या. So hot. गरम हा गो. I burned my mouth, literally. Oh God. तांचे बरे असतंय समोसा. Yeah, but it's too hot. I think it's freshly made. Wait for some time. आता आम्ही आयक्या पावूंक येयली. चड पयस ना आयक्या आमचे घर असलें. लायक 10 मिनिट्स न्ही. 10 मिनिट्स 10 to 12 मिनिट्स वचता न्हू. वय तितलेंच पयस आहा, चड पयस ना. या अबाउट टू. आता हिंगा पार्किंग मेळूंक मातशें डिफिकल्ट. सो फ्रेंड्स आता पार्किंगाक लायताय आनी मागीर मेवताय तुमकां. I'm not paparazzi. You're treating me like paparazzi here. Ma, give me your autograph. I don't have time. What? Autograph. Oh, I had order. तर गायज फायनली आमी आतां येयली आयक्या भितर आनी आतां आमी करतली आमची शॉपिंग. तर
आता वो सोफा पळय चोन स्टिशा एक्सायटेड जाले बिकॉज आमी तो सोफा घेयला न्ही म्हणून. आनी ती बॅड आहा ती स्टिशाची पोतून आमकां दिसली. आनी आतां हांव वयता कावंटरार. गायज तुमी चिंतली आतां हांव कावंटरार कितें विचारूंक गेला म्हणून. एक्चुली जालें कितें जाणा, तें पलाचें बॅड आहा पळय तेजे बेडरुमान तेजे बरोबर ड्रॉवरूच येवंक नाय. आनी जेन्ना आमी फर्निचर बाय करून गेलेली हिंगा मूव करता आसतना तेन्ना आमी चिंतलें आमी ड्रॉवरूय घेयला म्हणून तेजे बॅडी बरा. तो कितें तरी थिंगा कन्फ्युजन जालें. सो जेन्ना फर्निचर येयलें पळय घरान आनी आमी फिक्स करूंक लागली तेन्ना कळ्ळें की ड्रॉवरूच नाय म्हणून. तरी पासून आमकां अशें एक डावट आसलेलो गोडेक आमी बूक केला आनी येवंक ना काय अशें कितें जायत म्हूण. वी थॉट ऑफ क्लॅरिफायींग वन्स. आनी आमकां थिंगा आसल्यान कळ्ळें की आमी बूक करूंकूच नासलेली म्हणून वी डिडंट बाय इट. आतां न्ही थिंगा इन्क्वायरी करून जाले उपरांत आमी हिंगा येयली शॉपिंगाक. मातशें कितें म्हाका घराक लागून बारीकशें जाय आसलें तेंच हांव घेता. जशें हे म्हाका स्पॅट्युला जाय आसलो तर हांवें तो घेयलो. तर आतां आमचें तें घेवन जालें आनी आतां आमी येयले कटलरी सेक्शनान. कितें काय म्हणल्यार घरान सुरयो आहाय न्ही ती ब्लंट जालाय. तर हांवें चिंतलें एक न्यू सुरी घेता म्हणून. आनी हिंगा न्ही आमकां 3 सॉस पॅनाचे सेट दिसले. सो हांवें चिंतलें तेंय घेतलें म्हणून. कित्याक काय म्हणल्यार घरान न्ही आतां तें न्यू चूल आहा सो तेका तें नॉर्मल आयदनां उपकार नाय. तेका जाय स्टील बेस ओ आयर्न बेस. सो ते आमचे कडेन लेस आहाय सो हांवें ती घेयली. आनी हिंगा म्हाका धाकटे धाकटेशे अशे कप सॉसार दिसली ते चोवन म्हाका इतलें बरें लागलें. हांव स्टिचाक सांगतालें म्हाका हितूनच चाव जाय म्हणून. आनी एक सर्वींग ट्रे जाय आसली पूण थिंगा म्हाका ज्यो सायज जाय पळय ती मेळूंक ना. मागीर आमी येयली बॅडींग सेक्शनान आनी थिंगा आसल्यान आमी घेयले 2 उशी. आनी हे उशेचे बराबरूच आमची शॉपिंग जाता काबार. उगडना सेम सायज न्हू. तर गायज ही हा आमची आजची आयकियाची शॉपिंग. चड कांय घेवंक ना आमी. जस्ट 2-3 आयदनां 2 पिलोज आनी हँगर आनी नायफ ऑल दोज स्टफ्स. तुमी तो सेलास आसतले न्ही. गुड मॉर्निंग. तर आज हा मंडे आनी मंडेची जावं लागलाय 7:30 इन द मॉर्निंग. सो हांव आतां मातशें पयलीं उठला आनी फ्रेशन अप जावन सकयल येयले उपरांत हांवें चिंतलें तुमकांय भायलो व्यू दाखोवं म्हूण. तर आतां न्ही हांवें हिंगा काडून दवरला सालमन. एका हांव बेश्टें फ्राय कोत्तेलें आनी हेजे बरें हांव कोत्तेलें सोराक. आनी सालमन आमच्या घरान सगल्यांक लायक. हांव बेश्टें प्लेन फ्राय कोत्ता तेका. फ्रेंड्स आतां हांव कामाक वचूंक रेडी जाला. सगळीं जाणां आपल्या आपल्या कामाक लागला ह्या आसतान. तिशा गेला आपल्या एकोमोडेशनान आनी पर्ल गेला स्कॉलान. हांव आनी स्टिफनूय लागतली आपले कामांक. सो मंडे टू फ्रायडे काम आनी सॅटर्डे संडे
रिलॅक्स एन्जॉय वीथ फॅमिली. सो तुमकां आजचो आमचो आयक्याचो व्लॉग केसो लागलो प्लीज कमेंट करून सांगाय आनी जर लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायबूय कराय. ओके, परतून मेळया एक नव्या व्हिडिओन. टील देन टेक केअर एंड बाय. आनी तुमकां फाटल्यान बॅकग्रावंडान चूर असो आवाज येता आसतलो, आय डोंट नो, बट ते म्हाजे फीश फ्राय जावंक लागला. हांवें तुमकां दाखयलेलें न्ही सालमन फ्राय करपाचें आहा म्हूण, सो ते फ्राय जावंक लागला तेजोच आवाज तो. ओके, सो बाय फ्रेंड्स. लास्ट व्हिडिओन कोणें तरी म्हाका कमेंट घायलेलें 1-2 जाणांन आय थिंक की चोड ओके ओके म्हूण नाका म्हणून. आय थिंक दे आर रायट, कित्याक हांवेंनूय ऑब्जर्व केला की हांव चोड आफ्टर एवरी 2 or 3 सेंटेन्स आय कीप सेईंग ओके. हांव जेन्ना म्हाजो व्हिडिओ चोयता आतां म्हाका पडटा की हांव कितले फाटी ओके ओके सांगता म्हणून. सो फ्रेंड्स, आय ट्राय टू इम्प्रूव. ओके,